En réalité, il faut aborder l'éveil. Comment on devrait aborder la méditation? На самом деле нужно подходить к пробуждению так же, как мы подходим к медитации. On appelle ça les trois puretés de la méditation. Это называют тремя чистотами медитации. C'est avant de méditer, Перед тем, как медитировать, ne plus s'intéresser à soi-même, больше не интересоваться собой. à qui je suis. Тем, кто Je suis quelqu'un de bien, хороший ли я, de moins bien, менее, quelqu'un qui veut méditer ou qui ne veut pas méditer. кто хочет медитировать или не хочет. Simplement avoir décidé de méditer et commencer à s'asseoir et le faire. Нужно просто принять решение, медитировать и начинать садиться и делать. Et plus se poser la question, est-ce que je suis quelqu'un de bien ou de moins bien? И больше не задавать себе вопрос, хороший ли я или плохой. Dans la méditation, je vais observer qui je suis В медитации я буду наблюдать за этим, кто я. et je vais me rendre compte que je change beaucoup. И я замечу, что я очень сильно меняюсь. Par moments, je suis concentré. Иногда я сосредоточусь. Soudain, je suis en train de faire mes courses à Shanghai ou à Washington Внезапно я уже в магазине в Шанхае ou à Casablanca ou à Marrakech. или Марракеше или Касабланке. Ou bien je suis dans ma cuisine en train de préparer mon repas. Или же я на кухне иду себе готовить. Et puis je reviens à la méditation. Затем я снова возвращаюсь к медитации. Donc je suis quelqu'un de très changeant. То есть я очень изменчива. Le mieux, c'est d'oublier qui je suis Лучше всего забыть, кто я, et juste d'observer ce qui se passe dans ma méditation. и просто наблюдать то, что происходит в моей медитации. Ensuite, la deuxième pureté de la méditation, Затем вторая чистота медитации c'est de ne pas s'intéresser – это не интересоваться à la qualité de la méditation. качеством медитации. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Хорошая она или плохая. Est-ce que je fais de façon juste Делаю ли я неправильно ou de façon pas juste? или неправильно. Peu importe. Неважно. Je me suis assis Я сел et je pratique la méditation. и практикую медитацию. J'oublie qui je suis, Я забываю, qui je veux être, кем хочу qui je veux plus être. и кем больше не хочу быть. J'oublie tout ça. Все это я забываю. J'oublie Я забываю également la qualité de ma méditation. также качество моей медитации. Bonne, pas bonne. Хорошая она. Toutes les idées que j'ai à ce sujet. Все мысли, которые у меня есть на эту тему. Et ensuite, il y a la troisième pureté de la méditation. Затем есть третья чистота. C'est... J'oublie les résultats. Это я забываю про результат. Peu m'importe le résultat. Мне не важен результат. Je ne cherche plus à avoir un résultat quelconque Я больше en méditant. не стараюсь медитируя достичь какого бы то ни было. Je ne veux pas l'éveil, Я не хочу ни je ne veux pas le calme, ни спокойствия, je ne veux pas des expériences spirituelles, ни духовного опыта, rien de tout ça. ничего такого. Quand je décide d'aller méditer, Когда я решаю помедитировать, je m'assois я сажусь et je pratique la méditation. и практикую медитацию. Et je ne me laisse attraper par aucune des trois impuretés de la méditation. Я не позволяю ни одной из трех нечистот медитации захватить меня. Ni par qui je suis, Ни ni par la qualité de ma méditation, качество моей медитации, et pas par le résultat non plus. и также и не результатом. Je médite le temps que j'ai décidé. Я просто медитирую на то время, которое Et le résultat результат est entre les mains d'autre chose. в руках чего-то другого. De même, l'éveil possible И таким же образом возможное пробуждение est dans les mains d'autre chose. находится тоже в руках чего-то другого. Donc là aussi, je ne peux poser que de façon claire et simple, То есть здесь тоже я только ясно и просто могу поставить le plus authentiquement possible. наиболее подлинно. D'accord, Могу сказать, je vais tout faire pour aller au bout de ce chemin хорошо, я делаю все, чтобы дойти до конца d'éveil dans cette vie. пробуждения в этой жизни. Je mets en œuvre l'étude, Я применяю изучение. et quand j'étudie, j'étudie. Когда я изучаю, я изучаю. Ça, c'est la base. Это основа. Il n'y a rien de... Sans avoir étudié le chemin spirituel, rien n'est possible. Не изучив духовный путь, ничего не будет возможно. Ensuite, je médite aussi, Затем я также медитирую, et je me comporte le mieux possible avec tous ceux qui m'entourent. и как можно
Но лучше веду себя со всеми à peu près. одинаково, приблизительно. Et ça s'arrête là. На этом все заканчивается. L'intention que j'ai posée, Намерение, которое я поставила, ensuite j'oublie l'intention et je pratique.